महोदय म्यूट আছে। नमस्ते। इदानीं वयं ध्येयमन्त्रं गायामः। कः गायति, कः इच्छति? ध्येयमन्त्रं पठामि संस्कृतं नित्यम्। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा। अस्तु, गायतु शीघ्रं। कोऽपि ऋतु गायतु, ऋतु। महोदय अहं वदामि। आम्। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानमाहुतं मन्ये, वन्दे संस्कृतमातरम्, वन्दे संस्कृतमातरम्। नमो नमः। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ধ্যায়ামি সংস্কৃতং সম্যক, বন্দে সংস্কৃত মাতরম। আমরা সকলেই সংস্কৃত মাতার আমাদের ঐতিহ্যের ধারিকা বাহিকা এবং আমাদের পরিচিতি যেখান থেকে শুরু, সেই সংস্কৃত মাতাকে, সংস্কৃত মায়ের বন্দনা করে আমরা আজকের এই বর্গ আমরা আরম্ভ করব। আজকে দ্বিতীয় পঞ্চমম দিনম সর্বেশাম হার্দম সুস্বাগতম। अस्तु। প্রচন্ড ঠান্ডা, এখানে যা ঠান্ডা, একটু বেরোনোই যায় না। सर्वप्रथमं वयं परिचयं वदामः, शीघ्रं वदामः। ममिता मैडम अस्ति वा? ममिता मैडम आছেন আপনি? अस्तु, तर्हि अस्तु, परिचयं वदामः। अहं नामानि क्रमशः वदामि, शीघ्रं वदन्तु। अस्तु, मम नाम विप्लव शाह, अहं संस्कृतभारती कार्यकर्ता, व्यक्तिगतजीवने शिक्षकः। अस्तु, शिखा भगिनी। शिखा न, अंकिता दास। शीघ्रं। मम नाम अंकिता, अहं छात्रा। बन्नी शिखा। मम नाम यदि हाँ, अस्तु, बन्नी शिखा। विपाशा। अहं छात्रा। किञ्चित् उच्चैः वदामः वयं, किञ्चित् उच्चैः वदन्तु, किञ्चित् उच्चैः। चैताली। मम नाम चैताली दास, अहं छात्रा। अस्तु, डालिया किं नाम? डालिया वा दलिया? मम नाम डालिया, अहं छात्रा। अस्तु, अद्य समयः अल्पः अस्ति, अतः अत्रैव समापयामि।
ওখানে তো আমি দেখছিলাম একটু ঠান্ডা কম লাগছিল। अस्तु किं किम् आवश्यकम् वयं वदामः किं किम् आवश्यकम् सुखम आवश्यकम आवश्यकम अनाम आवश्यकम धनम आवश्यकम भोजनम आवश्यकम हाँ सुखम आवश्यकम धनम आवश्यकम आरोग्यम आवश्यकम गृहम आवश्यकम भोजनम आवश्यकम किं किं मास्तु औषधम औषधम मास्तु दुःखम मास्तु कष्टम मास्तु कोपः मास्तु औषधम मास्तु दुःखम मास्तु कष्टम मास्तु कोपः मास्तु विघ्नं मास्तु बालकः गच्छति युवकः गच्छति बालकः आगच्छति एषः किं करोति बालिका बालिका किं करोति नायिका किं करोति बालकः उपविशति बालकः किं किं करोति एकवारं वदति वा कः वदति का वदति बालकः सर्वे सर्वे न वदन्तु सुप्रिया भगिनी वदतु गच्छति बालक गच्छति बालक पठति बालको इति उच्चारणं बालकः गच्छति बालकः गच्छति बालकः पठति बालकः लिखति बालकः खादति बालकः पिबति अस्तु इदानीं भवती वदतु भवती किं किं करोति अहं गच्छामि अहं पठामि अहं लिखामि अहं खादामि अहं पिबामि अहं क्रीडामि अन्य का अस्ति का भगिनी इच्छति का इच्छति अग्निशिखा वदतु बालकः गच्छति भवती किं किं करोति वदतु अहं गच्छामि अहं पठामि अहं लिखामि अहं खादामि अहं पिबामि अहं क्रीडामि ड इति वर्णस्य उच्चारणं ड इति भवति द क्रीरति इति वयं बङ्गीयाः क्रीरति इति उच्चारणं भवति किन्तु शुद्धम् उच्चारणं क्रीडति अहं क्रीडामि ड उच्चारणं क्रीडामि अस्तु अवगच्छति वा अहं
क्रीडामि इच्छति अहं क्रीडामि अनन्तरं शीघ्रं लिपि वदिष्यामि शर्मिला भगिनी वदतु भवती किं करोति अहं गच्छामि, अहं पठामि, अहं लिखामि, अहं खादामि, अहं पिबामि, अहं क्रीडामि। अहं क्रीडामि सम्यक् सम्यक् वदतु शर्मिला भगिनी बालकः किं करोति बालकः गच्छति, बालकः पठति, बालकः लिखति, बालकः खादति, बालकः पिबति, बालकः क्रीडति। बालकः क्रीडति अस्तु का इच्छति इदानीम् अनन्तरं का इच्छति महोदय नाम वदतु अंकिता अंकिता वदतु शिक्षकः किं करोति शिक्षकः गच्छति शिक्षकः पठति शिक्षकः लिखति शिक्षकः खादति शिक्षकः पिबति शिक्षकः क्रीडति शिक्षकः गच्छति शिक्षकः पठति शिक्षकः लिखति भवती किं करोति अहं गच्छति सॉरी अहं गच्छामि अहं पठामि अहं लिखामि अहं खादामि अहं पिबामि अहं क्रीडामि सम्यक् सर्वे अवगच्छन्ति वा आम् महोदय। अस्तु इदानीम् आदेशसमये अथवा प्रार्थनासमये भवती किं लिखतु पठतु भवान् लिखतु अथवा भवान् गच्छतु अथवा पुंलिङ्गे भवान् स्त्रीलिङ्गे भवती गच्छतु भवती पठतु तु तर्हि गच्छतु पठतु लिखतु खादतु पिबतु क्रीडतु अस्तु आदेशः अपि भवति अथवा प्रार्थना शिक्षकः वदति चेत् शिक्षकः तु प्रार्थनां न करोति शिक्षकः आदेशं करोति निर्देशं करोति किन्तु यदि मित्रं वदति तर्हि सः कृपया करोतु सः निर्देशं तथा न करोति सः आदेशं न करोति अथवा अन्य कोऽपि कृपया लिखतु तर्हि प्रार्थना समये अथवा आदेशसमये एवं भवति तु साधारण रूपेण एवं भवति सर्वे अवगच्छन्ति वा आम् तर्हि सर्वे वदन्तु महोदय भवान् लिखतु भवान् क्रीडतु भवान् पश्यतु यथा वदन्ति अहम् अत्र अभिनयं करोमि अस्तु वदन्तु शीघ्रं भवान् गच्छतु আচ্ছা নিম্নাতিনিম্ন কমপক্ষে এখানে যতজন আছে কমপক্ষে 30টা বাক্য চাই মানে একজন এক একটা করে বাক্য ভবান পঠতু কেউ চুপচাপ থাকবে এমনটা যেন না হয় সবাইকে বলতে হবে সবাইকে এভরিওয়ান প্রত্যেকম জনঃ বদেত হ্যাঁ প্রত্যেক জন বলতে হবে প্রত্যেককে অস্তু भवान् गच्छतु भवान् पठतु भवान् लिखतु भवान् पिबतु भवान् क्रीडतु आम् अस्तु भवान् पिबतु क्रीडतु भवान् लिखतु लिखामि भवान् खादतु खादामि भवान् कृपया उपविशतु अहं तु उपविशामि अस्तु उपविशामि
अनन्तरं सर्वे वदन्ति वा? अग्रे गच्छामः। एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश। एकवारं वदति वा? का वदति? का इच्छति? सुप्रिया सुप्रिया नाम किं वदति? एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश। आम्। इदानीं एकं गीतं गायामि, संख्यागीतं गायामि। सर्वे गायन्तु। अहं प्रथमां पङ्क्तिं गायामि, सर्वे गायन्तु। अस्तु, वीडियो ऑन करोतु। एकक्षणम्। দোকানে কি বসে? तर्हि एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश। समस्या अस्ति वा? एकं द्वे पुनः एकवारं वदति। का वदति? अथवा सर्वे वदन्तु, सर्वे वदन्तु। एकं द्वे चत्वारि पञ्च सप्त अष्ट नव दश। अस्तु। एकं मया सह वदन्तु। एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् दश। अहम् एकं गीतं गायामि। अहम् इदानीम् एकं गीतं गायामि। अस्तु। एकं द्वे वदन्तु सर्वे। एकं द्वे वदन्तु सर्वे। एकं द्वे वदन्तु सर्वे। त्रीणि चत्वारि त्रीणि चत्वारि आनयवादि वारि इत्युक्ते वारि जलम्। आनय जलम् आनय वारि त्रीणि चत्वारि आनय वारि पञ्च षट् पञ्च षट् कराभ्यां फट् पञ्च षट् कराभ्यां फट् सप्त अष्ट संस्कृत निष्ठ
नव नवदश नवदश भाषा प्रवेशः इदानीम् अहं गायामि, सर्वे केवलं पश्यन्तु। एकं द्वे वदन्तु सर्वे, त्रीणि चत्वारि आनय वारि, पञ्च षट् करभ्यं फट्, सप्त अष्ट संस्कृतनिष्ठ, नवदश भाषाप्रवेशः। गीतं कथमस्ति? सम्यक्, उत्तमं गीतं वा? मधुरं वा? अस्तु अस्तु। तर्हि संख्यागीतम् आगामी दिने इत्युक्ते কালকে একজনকে কি কোন একজনকে আমি গাইতে বলবো, সে গাইবে। সবাইকে বাড়িতে কিন্তু অভ্যাস করতে হবে। প্র্যাকটিস কুর্বন্তু, অভ্যাসম কুর্বন্তু। अस्तु। तर्हि एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश। यथा मम दूरवाणी संख्या 90028737 का वदति इदानीं? यथा अहं वदामि, मम संख्या 90028737 वदति वा? अस्तु। तर्हि न वदति चेत् वयम् अग्रे गच्छामः। अनन्तरं 10 11 वदन्तु सर्वे। 12 13 14 विंशतिः 10 विंशतिः 30 पुनः एकवारम् अहम् इंग्लिश वदामि। 20 सर्वे विंशतिः उच्चैः वदन्ति। आम् 20 30 70 तर्हि विंशतिः त्रिंशत् अत्र विंशतिः अनन्तरं 21 21 एकविंशतिः द्वाविंशतिः सर्वे अभ्यासं कुर्वन्तु। अहम् अनन्तरं ददामि।
अस्तु इदानीं वयं समयः वयं समयं जानीमः कथं समयः संस्कृतेन कथं समयः वक्तव्यः इदानीं वयं जानीमः अस्तु पञ्चवादनम् इदानीं पञ्चवादनम् इदानीं षड्वादनं कः समयः षड्वादनम् इदानीं सप्तवादनं रिपीट् किमर्थं भवति म्यूट् कुर्वन्तु सर्वे म्यूट् कुर्वन्तु नववादनं अष्टवादनं दशवादनं एकादशवादनं द्वादशवादनम् अस्तु पृच्छामि कः समयः तर्हि पञ्चवादनम् इदानीं कः समयः इदानीं पञ्चवादनम् पुनः एकवारं वदन्ति वा कः समयः इदानीं कः समयः कः समयः षष्ठवादनं न षड्वादनं षष्ठवादनं न भवति षड्वादनम् इदानीं षड्वादनम् इदानीं कः समयः कोऽपि पृच्छति महोदय अथवा महोदय कः समयः माने कटा बाजे कः समयः तर्हि इदानीं षड्वादनम् इदानीं सप्तवादनं नववादनं इदानीं अष्टवादनं इदानीं दशवादनं इदानीं त्रिवादनम् এবার নতুন বিষয় এখন কটা বাজে কহ সময় তাহলে বাংলাতে আমরা কি বলি 5:15 বাজে মানে 5:15 তাই তো 5:15 বলি কিনা 5:15 বাজে তাহলে সেটা সংস্কৃতে কি বলবো পাদোন পঞ্চবাদনম ইদানিম पादोन पंचवादनम सपादो पंचवादनम पादोन सपादो पंचवादनम एक क्षण हाँ इदानीं कः समयः सपादो पंचवादनम् इदानीं कः समयः सपाद सपाद चारटा 6টা বেজে 15 মিনিট বেশি হয়েছে তো আমরা 6:15 বলি কি না 6টা বেজে 15 মিনিট বেশি মানে 6:15 তাহলে सपाद 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 षड्वादनम पुनः वदन्तु इदानीं कः समयः
अष्टवादनम हाँ बता तू सपाद अष्टवादनम सपाद सप्तवादनम नववादनम सपाद एकादश वादनम सपाद दश वादनम सपाद द्वादश वादनम सपाद द्वादश वादनम सपाद पंचवादनम তাহলে আমরা জানলাম যে সপাদ পঞ্চবাদনম সপাদ 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 পঞ্চবাদনম সপাদ ষটবাদনম সপাদ সপ্তবাদনম अस्तु इदानीं कः समयः सार्ध पंचवादनम 5:30 5:30 सार्ध पंचवादनम सार्ध षटवादनम सार्ध षटवादनम वदन्ति वा इदानीं कः समयः अष्टवादनम शारद सप्तवादनम सप्तवादनम शारद सार्ध नववादनम सार्ध एकादश वादनम सार्ध द्वादश वादनम तर्हि सार्ध सार्ध पंचवादनम सार्ध षटवादनम सार्ध सप्तवादनम एवं सार्ध द्वादशवादनम 12:30 बजे सार्ध द्वादशवादनम सार्ध एकादशवादनम अस्तु इदानीं 5টা বাজতে 15 মিনিট বাকি অর্থাৎ আমরা কি বলি 4:45 বাজে তাই তো 4:45 বাজে तर्हि पादोन पंचवादनम इदानीं कः समयः पादोन षटवादनम इदानीं वदन्ति वा कः समयः पादोन अष्टवादनम पादन सप्तवादनम पादन नववादनम पादन एकादशवादनम पादेन दशवादनम पादोन दशवादनम पादोन द्वादशवादनम अस्तु तर्हि वितरणी पादोन द्वादशवादनम तर्हि इदानीं मेसेज बॉक्स मध्ये अहं लिखामि सर्वे एकवारं पश्यन्तु सर्वे पश्यन्तु यदि
केवलं पष्टवाचे पंचवादनं तर्हि पंचवादनं पंचवादनं हाँ देखा যাচ্ছে पंचवादनं आम महोदय সোয়া পাঁচটা বাজে অর্থাৎ 5টা বেজে हाँ सपाद पंचवादनम पाँचटा पुनेरो तर्हि किं सपाद पंचवादनम सपाद पंचवादनम सपाद पंचवादनम सार्ध पंचवादनम पाँचटा बाजते सोয়া पाँचटा पौने 5 अर्थात पंचवादनम 4:45 तरी पा दो पंचवादनम हाँ सर्वे पश्यन्तु तर्हि पंचवादनम फस्ट पंचवादनम अनन्तरं 5:15 अर्थात 5टा बजे 15 सपाद पंचवादनम 5:30 सार्ध पंचवादनम 4:45 पादोन पंचवादनम 4:45 মানে 4:45 তাই তো অর্থাৎ 5টা বাজতে 15 মিনিট বাকি রয়েছে এমন তাহলে पादोन पंचवादनम কারো কোনো প্রশ্নः अस्ति वा न महोदय नास्ति महोदय सम्यक् प्रश्नः नास्ति अग्रे गच्छामः अस्तु सर्वे पश्यन्तु एषः बालकः वैद्यः सर्वे वदन्तु अश्वः बालकः बन्दुकः स्यूतः चषकः वैद्य पश्यन्तु एक
सर्वे पश्यन्तु अत्र बालकः वैद्यः अश्वः कन्दुकः कन्दुकः स्यूतः चषकः वृक्षः चमसः कण्डुलः दीपः अत्र किमस्ति विसर्गस्य पूर्वं विसर्गः अस्ति तत् पूर्वं किमस्ति तत्पूर्वं कः वर्णः कः स्वरः अस्ति ह्रस्वस्वरः अ अस्ति तु अ इति अस्ति बालकः वैद्यः अश्वः कन्दुकः स्यूतः चषकः वृक्षः चमसः कण्डुलः दीपः अस्तु এই সবগুলো পুংলিঙ্গে স্यूतः वैद्या बालिका उत्पीठिका पेटिका अत्र उत्पीठिका अत्र किञ्चित् भ्रान्तिः अस्ति पीठिका पेटिका उत्पेटिका अवकरिका 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 थालिका थालिका शाटिका शटिका छुरिका नर्तकी जननी कूपी घटी दूरवाणी द्रोणी अत्र पश्यन्तु मित्राणि सर्वे पश्यन्तु वैद्या बालिका उत्पीठिका पेटिका स्थालिका शाटिका छुरिका पुनः नर्तकी जननी कूपी घटी दूरवाणी द्रोणी ई कर्तरी दीर्घो ईकारान्तः तु तर्हि पश्यन्तु स्त्रीलिङ्गे छत्रं क्रीडनकं मित्रं वस्त्रं पुष्पं फलं वाहनम् तत्रं क्रीडनकं वस्त्रं पुष्पं फलं पर्णं व्यजनं वाहनं क्लीवलिङ्गे अस्तु क्लीवलिङ्गे तर्हि पुनः एकवारं पश्यन्तु सर्वे अस्तु तर्हि बालकः वैद्यः अश्वः कन्दुकः सर्वे वदन्तु स्यूतः चषकः वृक्षः कण्डुलः दीपः पुंलिङ्गे वैद्या बालिका पेटिका उपकरिका थालिका नर्तकी जननी घटी दूरवाणी द्रोणी एतत् किं क्रीडनकं
मित्रं मित्रं वस्त्रं शीतकं पुष्पं फलं फलं व्यजनं वाहनं क्लीबलिङ्गे अस्तु। वस्त्रं बालकः युवकः युवकाः अथवा बालकः बालकाः। बालकः एकवचने सर्वे म्यूट् कुर्वन्तु। बालकः एकवचने बालकाः बहुवचने। सैनिकः सैनिकः एकवचने सैनिकाः बहुवचने। तर्हि युवकः एकवचने युवकः युवकाः। युवकः एकवचने युवकाः बहुवचने। सैनिकः एकवचने सैनिकाः सैनिकः सैनिकाः बहुवचने। वैद्यः बहुवचने किं? वैद्याः वैद्याः। पाचकः पाचकाः वृक्षः स्यूताः। वृक्षः बहुवचने वृक्षाः। स्यूतः एकवचने स्यूताः बहुवचने। तर्हि एवं इदानीं सर्वे पश्यन्तु वदन्तु। आरक्षकः अहं वदामि एकवचने वदामि, सर्वे बहुवचने उच्चैः वदन्तु। आरक्षकः अर्चकः छात्रः मार्गः आसन्दः ग्रामः तर्हि सर्वे अवगच्छन्ति वा? वृक्षः वृक्षाः। स्यूतः स्यूताः। पाचकः पाचकाः एकवचने पाचकाः बहुवचने। वैद्यः एकवचने वैद्याः बहुवचने। आरक्षकः एकवचने आरक्षकाः बहुवचने। अर्चकः पूजारी अर्चकाः बहुवचने। छात्रः एकवचने छात्राः बहुवचने। मार्गः मार्गाः। आसन्दः माने चेयर आसन्दाः। ग्रामः ग्रामाः। इदानीं शिक्षिकाः एकवचने शिक्षिकाः बहुवचने। शिक्षिका एकवचने तत्र विसर्गः नास्ति। शिक्षकाः तत्र विसर्गः अस्ति। तर्हि उच्चारणं शिक्षिकाः शिक्षिकाः। बालिकाः अथवा छात्री बांग्ला भाषायां छात्राः। मालाः। कपाटिकाः। तर्हि इदानीं वदन्तु। वैद्या अहम् एकवचने वदामि, सर्वे बहुवचने वदन्तु। वैद्याः आरक्षिकाः। महिलाः थालिकाः। पेटिका शाटिकाः। तर्हि पश्यन्तु। वैद्या एकवचने वैद्याः बहुवचने। महिलाः
पेटिका पेटिकाः शाटिका एकवचने शाटिकाः जननी बहुवचने जनन्यः जनन्यः भगिनी भगिन्यः भगिन्यः जननी जनन्यः भगिनी जननी एकवचने जननी जनन्यः जनन्यः भगिनी भगिन्यः नर्तकी नर्तक्यः नर्तकी नर्तक्यः बहुवचने नर्तक्यः तपस्विनी तपस्विन्यः तपस्विन्यः अस्तु तर्हि पश्यन्तु द्रोणी द्रण्यः द्रण्यः लेखनी लेखन्यः लेखन्यः अंकनी अंकन्यः तर्हि अहम् एकवचने वदामि सर्वे बहुवचने वदन्तु अंकनी हाँ वारद्वयं वदन्तु वारद्वयं वदन्तु अंकन्यः अंकन्यः एवं अंकनी कन्यः घटी नदी नद्यः 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 नगरी नगरी नगर्यः 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 कर्तरी कर्तर्यः कर्तर्यः पुष्पं पुष्पाणि कंकणं कंकणानि कंकणानि फलं फलानि वस्त्रं करवस्त्रं करवस्त्राणि वस्त्रं वस्त्राणि वस्त्रं वस्त्राणि फेनकं फेनकानि फेनकं फेनकानि फेनकानि वस्त्रं वस्त्राणि फलं फलानि पुष्पं पुष्पं पुष्पाणि औषधं औषधानि औषधं औषधानि अस्तु इदानीं मित्राणि पश्यन्तु अस्तु समस्या अस्ति वा समस्या अस्ति वा नास्ति महोदय उत्तमं बहु उत्तमम् अग्रे गच्छामः सः बालकः ते बालकाः सः बालकः युवकः वदति सः तत्र बालकः अस्ति दूरे बालकः दूरे अस्ति तत्र बालकः अस्ति युवकः वदति सः बालकः इदानीं बालकाः ते बालकाः पुनः सः बालकः ते बालकाः सः बालकः एकवचने ते बालकाः बहुवचने तर्हि अहम् एकवचने वदामि सर्वे बहुवचने वदन्तु उच्चैः वदन्तु सः बालकः ते बालकाः ते बालकाः ते बालकाः एका भगिनी वदति शुद्धम् अथवा अशुद्धम् अशुद्धं ते बालका उच्चारणं शुद्धम् अथवा अशुद्धम् अशुद्धं ते बालकाः ते बालकाः ते बालकाः सः वैद्यः ते वैद्याः सः आरक्षकः ते आरक्षकः सः अर्चकः ते अर्चकाः सः छात्रः छात्रः
ते छात्राः सः शिक्षकः ते ते शिक्षकाः सः एकवचने ते बहुवचने बालकः एकवचने बालकाः बहुवचने सः बालकः মানে কি ते बालकाः सः वैद्यः কিছু বলা ते वैद्याः কিসের জন্য युव बालिका दूरे अस्ति युवकः वदति सा बालिका बालिकाः ताः बालिकाः কেন মানে सा बालिका কদিন एकवचने প্রায় বলছি তাহ যে আমি কত বালিকাः করার চেষ্টা করি ताः बालिकाः ফোন নাম্বার ঠিক নেই बहुवचने একটা মানুষ ফোন করে করে পাগল सा बालिका ताः बालिकाः তোর ফোন নাম্বার তুই দিয়ে রেখেছিস অফিসে, तर्हि সেই নাম্বারে ফোন इदानीं सा शिक्षिका वदामि सर्वे वदन्तु ताः शिक्षिकाः না सा शिक्षिका আর তুই তাছাড়া কোনো शिक्षिका सा वैद्या এই নম্বরেই আমি কল করেছি ताः वैद्याः सा आरक्षिका ताः आरक्षिकाः सा तन्त्रज्ञा ताः तन्त्रज्ञाः सा महिला महिलाः কতবার ফোন सा पाचिका আমার ছিল না ताः সেমিস্টারের নাম্বারগুলো ইনপুট করার প্রবলেম আছে তুই তো কোনো নাম্বার দিসনি আমার তো আমি তোরটা ব্ল্যাঙ্ক রেখেই ছেড়ে দিচ্ছি पश्यन्तु सा शिक्षिका एकवचने ताः शिक्षिकाः बहुवचने বোধটাও সেই अस्तु মানে নেই तर्हि অভিজ্ঞতা বোধ বুঝিস का वदति इदानीं का एका भगिनी वदतु দিতে পারি का इच्छति স্যার তোদের জন্য এত কিছু করলো महोदय স্যারের शिखा কোনো পাত্তাই দিবি शिखा वदतु सा शिक्षिका বলি হারি বাবা তোকে अस्तु शिखा अस्तु एकक्षणम् বল কি বল शिखा अस्ति इतोपि एका भगिनी का इच्छति महोदय महोदय सानन्दा शिखा एकवचने वदति सानन्दा बहुवचने वदति তুই তারপরে কোন अस्तु वयं सर्वे श्वस्थाने म्यूट् कुर्मः वदामः शृणुमः वदामः বলেছিলি আজ किन्तु केवलं शिखा एकवचने वदति सानन्दा बहुवचने वदति দরকারে তুই ফোন করলি একটা দরকার শিখা এমন নাম্বার सा शिक्षिका দরকার হলে কোনো না কোনো सा शिक्षिकाः ওই দরকারের জন্য আমার ताः शिक्षिकाः আমাকে ফোন सा शिक्षिकाः कुत्र अस्ति सा शिक्षिकाः কতবার উকি মেরেছি এই যে এই ঘরটা যেটা এই ঘরটা থাকতি सा शिक्षिका উকি मेरेছি পাইনি सा शिक्षिका सानन्दा वदति बहुवचने ताः शिक्षिकाः शीघ्रं सा बुद्धा वैद्या এই আমি কল করেছিলাম এই নাম্বারেই আমি কল করেছিলাম মেসেজও পর্যন্ত করেছিলাম হোয়াটসঅ্যাপ सा बुद्धा ताः वैद्याः सा आरक्षिका আচ্ছা ঠিক আছে তুই কি কারণে ফোন করেছিস সেটা ताः आरक्षिकाः सा হয়ে গেছে আমি ম্যানেজ করে দিয়েছি বল सा तन्त्रज्ञा ताः तन्त्रज्ञाः বল सा महिला সেকেন্ড সেমিস্টারে তোর তো একটা ताः महिलाः सा पाचिका আমি সত্যি কথা ताः पाचिकाः থার্ড সেম उत्तमं सा पाचि किन्तु किञ्चित् उच्चारण दोषः अस्ति चिन्ता नास्ति अभ्यासं প্রয়োজনে करोतु ফোন করিস হ্যাঁ पुनः মানুষগুলো अभ्यासं करोतु আছে কোনোদিন ফোন করে জিজ্ঞাসা করে दोषः गमिष्यति अस्तु सा वैद्या ताः वैद्याः सा एकवचने ताः बहुवचने आरक्षिका एकवचने आरक्षिकाः बहुवचने आरक्षिका एकवचने अत्र विसर्गः नास्ति किन्तु बहुवचने विसर्गः अस्ति अतः उच्चारणमपि तथैव भवति यथा एकवचने सा आरक्षिका बहुवचने ताः आरक्षिकाः सर्वे अवगच्छन्ति वा তখন যোগাযোগ করবি इदानीं का वदति अहं शर्मिला इतोपि एका भगिनी शर्मिला अस्ति झुमा शर्मिला एकवचने वदति झुमा बहुवचने वदति हा शर्मिला सः बालकाः ते बालकाः
सः वैद्यः ते वैद्याः सः आरक्षकः ते आरक्षकाः सः अर्चकः আমি ফোনটা কেটে দিলাম তো ते अर्चकाः করবি এখন কিসের জন্য আর ফোন सः छात्रः ते छात्राः सः शिक्षकः ते शिक्षकाः शिक्षकाः तर्हि सः शिक्षकः ते शिक्षकाः उत्तमम् अग्रे गच्छामः अद्य सार्धसप्तवादनपर्यन्तं भविष्यति সার্ধসপ্তবাদনपर्यन्तম আজকে 7:30 আজকে নয় আজকে থেকে শুরু করে অমল স্যার বলেছে কিনা জানি না আজকে থেকে 7:30 পর্যন্ত শেষ দিন পর্যন্ত হবে শেষ দিনে আমরা অর্থাৎ 31 তারিখে আমাদের শেষ দিন হবে তাই তো তো আজকে থেকে যেহেতু আমাদের কোর্সটা একটু অনেকটা বেশি 1 ঘন্টা করে হচ্ছে না তাই আজকে অমল স্যারকে আমি বলেছিলাম সকালবেলায় যদি 1.5 ঘন্টা করে করা যায় তো প্রতিদিন আমরা 6টা থেকে 7:30 অবধি করবো প্রতিদিন মানে আর 3 দিন আছে শেষের দিনও আমরা 1 ঘন্টা ক্লাস করব আর 7টা থেকে 8টা পর্যন্ত আমাদের হবে মানে তার মধ্যে 1 ঘন্টা ক্লাস হবে আর শেষের 1 ঘন্টা আমরা একটা ছোট্ট অনুষ্ঠান করব আমরা যা শিখলাম আমরা যা শিখছি তার বেসিসে ছোট্ট একটা অনুষ্ঠান আমরা সবাই মিলে করব ঠিক আছে কিনা মহোদয় ঠিক আছে अस्तु 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 सा गृहिणी ताः गृहिण्यः गृहिणी दूरे अस्ति युवकः वदति सा गृहिणी बहुवचने ताः गृहिण्यः सर्वे पश्यन्तु सम्यक् तर्हि सा भगिनी अहम् एकवचने वदामि सर्वे बहुवचने परिवर्तयन्तु अस्तु सा भगिनी ताः भगिन्यः सा भगिनी ताः वारद्वयं भगिन्यः वदन्तु सर्वे वारद्वयं वदन्तु सा भगिनी वदामि ताः भगिन्यः एवम् अस्तु सा भगिनी ताः भगिन्यः सा जननी ताः वारद्वयं वदन्तु ताः जनन्यः सा नर्तकी ताः सा अभिनेत्री ताः अभिनेत्र्यः सा तपस्विनी ताः सर्वे एकवारं वदन्ति द्विवारं वदन्तु द्विवारं ताः तपस्विन्यः आम् सम्यक् सा देवी ताः देवयः देव्यः सम्यक् तर्हि पश्यन्तु सा भगिनी एकवचने ताः भगिन्यः बहुवचने सा ताः भगिनी भगिन्यः एकवचने जननी एकवचने जनन्यः बहुवचने सा जननी बहुवचने ताः जनन्यः अस्तु तर्हि एका भगिनी का इच्छति का वदति अहं श्रुति इतः परम् एका भगिनी अहम् अंकिता श्रुति एकवचने वदति अंकिता भगिनी बहुवचने वारद्वयं वदति श्रुति अपि वारद्वयं वदति अंकिता भगिनी अपि वारद्वयं वदति श्रुति वदति सा भगिनी श्रुति अंकिता भगिनी वदति ताः भगिन्यः और बाकीरा सकले শুনতে হবে अस्तु सा भगिनी ताः भगिन्यः सा जननी वारद्वयं वदतु श्रुति सा भगिनी अंकिता वदतु ताः भगिन्यः एवं
सा भगिनी ताः भगिन्यः सा जननी ताः जनन्यः वारदयं वदतु, वारदयं वदतु। দুজনে सा ভিডিও অন কর। जननी, অঙ্কিতা सा শ্রুতি जननी। ভিডিও অন করে বল। অঙ্কিতা শ্রুতি ভিডিও অন কর, সবাই অন কর। सा भगिनी শ্রুতি वारदयं वदतु। वारदयं মানে দুবার, দুবার করে বলতে হবে। তুমি দুবার করে বলবে, অঙ্কিতা ভগিনী দুবার করে বলবে। सा भगिनी, सा भगिनी, ताः भगिन्यः, ताः भगिन्यः एवं सा भगिनी सा भगिनी अंकिता सा जननी अवगच्छति वा? सा भगिनी भवती वदतु। अस्तु एकवारमेव वदतु। सा भगिनी वदतु, अंकिता वदति ताः भगिन्यः। वदतु। सा भगिनी ताः भगिन्यः सा भगिनी ताः भगिन्यः सा जननी ताः जनन्यः सा जननी ताः जनन्यः सा नर्तकी ताः नर्तक्यः सा नर्तकी ताः नर्तक्यः सा अभिनेत्री ताः अभिनेत्रयः सा अभिनेत्री त्रियः अभिनेत्रयः सा तपस्विनी ताः तपस्विन्यः सा तपस्विनी ताः तपस्विनयः सा देवी ताः देवयः सा देवी ताः देव्यः देव्यः। सा देवी ताः देव्यः। तर्हि सर्वे अवगच्छन्ति वा? अस्तु सर्वे अवगच्छन्ति। तत् पुस्तकं युवकः वदति पुस्तकं दूरे अस्ति, पुस्तकं दूरे, अतः युवकः वदति तत् पुस्तकं, तानि पुस्तकानि। तत् पुस्तकं बहुवचने, तानि पुस्तकानि। तर्हि तत् पुस्तकम् अहम् एकवचने वदामि, सर्वे बहुवचने वदन्तु। तत् पुस्तकं तानि पुष्पाणि पुस्तकम् अहम् उक्तवान्। अस्तु तत् पुष्पं तानि तत् फलं तानि तत् पर्णं तत् वाहनं तत् यन्त्रं तत् चक्रं तानि चक्राणि तानि चक्राणि तानि चक्राणि तत् पुष्पं तानि पुष्पाणि। तर्हि इदानीं का वदति? शीघ्रं शीघ्रं का वदति? का इच्छति? क्यों नहीं? हम सुप्रिया सुप्रिया। हाँ एरपरे आर के रिनी। हाँ रिनी भगिनी, सुप्रिया भगिनी। सुप्रिया वदतु एकवचने, रिनी वदतु बहुवचने। अस्तु रिनी सुप्रिया। तत् पुष्पं तानि पुष्पाणि तत् फलं तानि फलानि तत् पर्णं तानि पर्णानि तत् वाहनं तानि वाहनानि तत् यन्त्रं हाँ यंत्रम यंत्रम हाँ? यन्त्रं यन्त्रं हाँ, यंत्रम यंत्रम हाँ तत् यंत्रम तत् यन्त्रं तानि यन्त्राणि तत् चक्रं तानि चक्राणि तानि चक्राणि। तर्हि मित्राणि पश्यन्तु, एकवचन बहुवचन क के
छाता अच्छा। सः बालकः पृच्छामि, इदानीम् अहं पृच्छामि कः बालकः? सः बालकः बालकः सः बालकः। बालकः कः बालकः? सः बालकः। बालकः ते के बालकः बालकाः? ते के बालकाः? ते बालकाः। बालकाः के? ते बालकाः। के बालकाः? प्रश्नः, मम प्रश्नः, के बालकाः? ते बालकाः। ते बालकः ते बालकाः। अस्तु, कः कः वैद्यः? सः वैद्यः। कः एकवचने? कः वैद्यः? एकवचने। के वैद्याः? ते वैद्याः। कः आरक्षकः? सः आरक्षकः। अस्तु, मम प्रश्नं शृण्वन्तु, उत्तरं वदन्तु। कः आरक्षकः? ते आरक्षकः कः आरक्षकः अहं पृच्छामि। कः? के आरक्षकः? आरक्षकः सः आरक्षकः सः आरक्षकः। सः आरक्षकः। के आरक्षकः? ते आरक्षकः ते आरक्षकः। कः छात्रः? सः छात्रः के छात्राः? ते अस्तु, ते छात्राः ताहले तर्हि एकवचने पृच्छामि। यदि एकवचने अहं पृच्छामि तर्हि किं पृच्छामि? अहं पृच्छामि कः छात्रः। यदि बहुवचने पृच्छामि तर्हि के छात्राः। अस्तु, कः शिक्षकः? सः शिक्षकः। यदि बहुवचने पृच्छामि तर्हि कः शिक्षकः भवति वा? न, अशुद्धं। के शिक्षकाः भवति? सर्वे अवगच्छन्ति वा? आम् महोदय हा, न महोदय इति कोऽपि अस्ति वा? कापि भगिनी? सर्वे आम् 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 इति? न इति नास्ति। अस्तु, बहु उत्तमं, बहु उत्तमम्। अग्रे गच्छामः। सा बालिका का बालिका? उत्तरं वदन्तु वदन्तु वदन्तु। का बालिका? सा बालिका का बालिका। का बालिका? सा बालिका। सा बालिका काः बालिकाः? इदानीं प्रश्नं पृच्छामि। बहुवचने पृच्छामि। काः बालिकाः? ताः बालिकाः। बालिकाः एवं मास्तु। काः बालिकाः? बालिकाः न भवति। ताः बालिकाः। ताः बालिकाः। अस्तु भगिनि? हा, काः बालिकाः? ताः बालिकाः। तर्हि एकवचने किं भवति? का बालिका? सा बालिका। बहुवचने किं भवति? काः बालिकाः? ताः बालिकाः। का शिक्षिका? काः शिक्षिकाः? काः शिक्षिकाः काः शिक्षिकाः। तर्हि एका भगिनी का इच्छति? का इच्छति? का वदति? पृच्छति। का पृच्छति? एका भगिनी अहं झूमा 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 भगिनी पृच्छतु। पृच्छतु, अहम् उत्तरं वदामि। हा, शीघ्रं। पृच्छतु। सा शिक्षिकाः न न पृच्छतु। प्रश्नसमये किं भवति? सा शिक्षिका तु न भवति। का शिक्षिकाः का शिक्षिका? काः शिक्षिकाः न भवति। का शिक्षिका एकवचने पृच्छति भवति। शिक्षिका। एकवचने पृच्छति जुमा। अतः का शिक्षिका? सा शिक्षिका। हा, इदानीं बहुवचने पृच्छतु। काः शिक्षिका? हा, काः शिक्षिका अथवा काः शिक्षिकाः? काः शिक्षिकाः? हा, काः शिक्षिकाः? ताः शिक्षिकाः। इदानीं पृच्छतु अन्य कोऽपि।
इदानीं का पृच्छति शीघ्रं शीघ्रं समयः नास्ति आम् उच्चैः वदतु पृच्छतु अन्य कापि का वैद्या सा वैद्या एकवचने बहुवचने पृच्छतु काः वैद्याः ताः वैद्याः सम्यक् सा गृहिणी का गृहिणी शमनमेव सा गृहिणी का गृहिणी सा गृहिणी का ताः गृहिण्यः प्रश्नः काः गृहिण्यः ताः गृहिण्यः तत् पुस्तकं किं पुस्तकं तत् पुस्तकं कानि पुस्तकानि प्रश्नः कानि पुस्तकानि तानि पुस्तकानि किं पुष्पं तत् पुष्पं कानि पुष्पाणि तानि पुष्पाणि पृच्छति वा का पृच्छति आम् महोदय पृच्छति वा अहं न वदतु अहं नाम वदतु अहं न पश्यामि अहम् अतः नाम वदतु शीघ्रं मौनिमा भगिनी वदतु एकवचने पृच्छतु प्रथमम् एकवचने पृच्छतु किं पुष्पं तत् पुष्पम् इदानीं बहुवचने कानि पुष्पाणि तानि पुष्पाणि उत्तमम् इदानीं का इच्छति किं फलं तत् फलं बहुवचने कानि फलानि तानि फलानि उत्तमम् इदानीम् एका भगिनी पुनः एका भगिनी वदतु का भगिनी इच्छति किं पर्णं तत् पर्णं कानि पर्णानि तानि पर्णानि अस्तु इतोपि एका भगिनी वदतु शीघ्रं किं वाहनं तत् वाहनं बहुवचने पृच्छतु भगिनी कानि वाहनानि तानि वाहनानि किम् अन्तराम् अग्रे गच्छामः तर्हि इदानीं पश्यन्तु किञ्चित् शीघ्रं वदामि यदि समस्या अस्ति वदन्तु अस्तु एकवचनं बहुवचनं तर्हि एकवचने सः भवति पुंलिङ्गे सः भवति बहुवचने किं भवति ते सः एकवचने ते बहुवचने प्रश्नसमये किं भवति कः बहुवचने किं भवति के कः के अस्तु स्त्रीलिङ्गे किं भवति सा एकवचने ताः बहुवचने प्रश्नसमये किं भवति का कः का एकवचने काः बहुवचने सर्वे अवगच्छन्ति वा अस्तु যদি সমস্যা থাকে তাহলে বলবে নপুংসকলিঙ্গে इत्युक्ते क्लीबलिङ्गे तत् एकवचने तानि बहुवचने तर्हि प्रश्नसमये किं भवति किं पुष्पम् एकवचने बहुवचने किं भवति कानि पुस्तकानि तानि पुस्तकानि कानि बहुवचने प्रश्नसमये सर्वे अवगच्छन्ति वा आम् महोदय अस्तु ते बालकाः युवकः वदति ते बालकाः दूरे ते अतः युवकः वदति ते बालकाः वैद्याः समीपे अतः एते वैद्याः ते बालकाः दूरे समीपे एते वैद्याः ते
एते ते बहुवचने ते बालकाः बहुवचने एते वैद्याः बहुवचने किन्तु ते बालकाः दूरे एते वैद्याः समीपे तर्हि के बालकाः ते बालकाः के बालकाः ते बालकाः अस्तु के वैद्याः ताः शिक्षिकाः एताः नर्तक्यः ताः शिक्षिकाः दूरे समीपे एताः ताः दूरे यदि दूरे तर्हि एताः भवति ताः ताः शिक्षिकाः शिक्षिकाः दूरे अतः ताः शिक्षिकाः नर्तक्यः समीपे अतः एताः नर्तक्यः अहं पृच्छामि काः शिक्षिकाः ताः शिक्षिकाः के काः शिक्षिकाः काः नर्तक्यः एताः नर्तक्याः एताः नर्तक्यः ताः एताः युवकः कङ्कणानि दूरे अतः युवकः वदति तानि कङ्कणानि पुष्पाणि पुष्पाणि समीपे एतानि एतानि पुष्पाणि कङ्कणानि दूरे तानि तानि कङ्कणानि पुष्पाणि समीपे एतानि एतानि पुष्पाणि एतानि पुष्पाणि तानि एतानि तानि एतानि कानि कङ्कणानि तानि कङ्कणानि तानि पुष्पाणि एतानि पुष्पाणि एतानि पुष्पाणि कारो कोनो प्रश्न আছে বা प्रश्नः अस्ति वा कारो कोनो प्रश्न আছে प्रश्नः अस्ति वा नास्ति महोदय नास्ति महोदय अस्तु बहु उत्तमं ते बालकाः दूरे एते वैद्याः ते बालकाः एते वैद्याः ताः शिक्षिकाः एताः नर्तक्यः तानि कङ्कणानि एतानि पुष्पाणि यदि बहुवचने यदि दूरे तर्हि ते पुंलिङ्गे ते एते ते दूरे एते समीपे स्त्रीलिङ्गे ताः दूरे ताः शिक्षिकाः समीपे एताः नर्तक्यः स्त्रीलिङ्गे अथवा नपुंसकलिङ्गे तानि 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 बहुवचने तानि समीपे एतानि एतानि अस्तु तर्हि वयं वदामः पुंलिङ्गे अहम् एकवचने वदामि सर्वे बहुवचने उच्चैः वदन्तु सः पुंलिङ्गे सः ते एषः एषः ते पुनः पुनः एकवारं सः ते एषः एते सा ताः एषा एतः तत् तानि एतत् एतानि एकवचने प्रश्नसमये भवति कः कः बहुवचने किं भवति के स्त्रीलिङ्गे भवति स्त्रीलिङ्गे एकवचने का बहुवचने कः किं क्लिबिल् नपुंसकलिङ्गे किं भवति किं तानि बहुवचने अस्तु भवान् भवान् एकवचने भवन्तः बहुवचने भवान् भवन्तः भवान् इंग्लिश भाषायां यू भवान् संस्कृत भाषायां भवान् एकवचने भवन्तः बहुवचने पुंलिङ्गे भवती एकवचने भवत्यः बहुवचने अहम् एकवचने वयं बहुवचने सर्वे अवगच्छन्ति वा सर्वे अवगच्छन्ति वा अस्तु तर्हि अहम् एकवचने वदामि शीघ्रं एकवचने वदामि सर्वाः वदन्तु बहुवचने कः
के का काहा किम कानि कानि भवान भवन्तः भवन्तः भवती भवत्यः भवत्यः अहं वयम् अस्तु मित्राणि अत्र समापयामि इदानीं वयं एकं गीतं शीघ्रं शीघ्रम् अहं गायामि सर्वे गायन्तु गीतम् इच्छन्ति वा एकं गीतम् इच्छन्ति वा वयं सर्वे गीतम् इच्छन्ति वा आम् अथवा न इति वदतु अथवा गायामि अथवा न गायामि आम মহোদয় হ্যাঁ একটা গান আমি গাইবো সেটা সবাইকে কিন্তু শেষের দিন কালকে শোনাতে হবে সংস্কৃত গান কিন্তু গাইতে হবে যেমন মিউট করুন আজকে আমি একটা গান গাইছি কালিদাস ও জানে জানে এই গানটা ইউটিউবেও আছে দেখে অভ্যাস করতে হবে শেষের দিন গানটা হবে সংখ্যা গীতম একম দ্বে বদন্তু সর্বে ত্রিণি চত্বারি আনয়বারি এই গানটা কিন্তু কালকে শোনাতে হবে এবং কালিদাস জনে জনে অভ্যাস তোমরা সবাই অভ্যাস করবে আমি যে কোনো একজনকে বলবো যে কালিদাস জনে জনে গানটা গাও সুতরাং সেইভাবে অভ্যাস করবে আমরা শেষের দিন কিন্তু অনুষ্ঠানে এই জিনিসগুলো কিন্তু হবে এছাড়াও সম্ভাষণও হবে সম্ভাষণ মানে কথোপকথন যেমন একজন বন্ধু আমাদের বাড়িতে এসছে তার সঙ্গে তাকে কিভাবে আমরা বসতে বলবো তাকে খেতে বলবো এই যে কথোপকথন দুই বন্ধুর সঙ্গে হ্যাঁ সেটা সংস্কৃত ভাষাতে করতে হবে সর্বে অবগচ্ছন্তি वा তাহলে কালিদাসও জানে एक अक्षर 7:30 হ্যাঁ গানটা দেখা যাচ্ছে মহোদয় अस्तु कालिदासो जने गीतस्य नाम कालिदासो जने कालिदासो जने गायन्तु सर्वे कालिदासो जने कालिदासो कंठे संस्कृतम् ग्रामे नगरे गेहे संस्कृतम् कालिदासो जने कंठे संस्कृतम्
कंठे कंठे संस्कृतम। ঠিক আছে, এবার আমি একা একা গানটা গাই, এই সুরে এই তালেই কিন্তু গানটা গাইতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে মিউট করবেন তো। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम, कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम, ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे गेहे गेहे संस्कृतम, कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम। सरला भाषा मधुरा भाषा देव्य भाषा संस्कृतम, मुनिजनवाणी कविजनवाणी प्रियजनवाणी संस्कृतम, कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम, कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम। अनन्तरं वसतो वसतो रामचरितं प्रियजन भाषा संस्कृतं, वसतो वसतो रामचरितं प्रियजन भाषा संस्कृतं, स्थाने स्थाने भारत देशे, स्थाने स्थाने भारत देशे सदने सदने संस्कृतं, कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं, कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम्। अनन्तरं मुनिजनो वाञ्छा कविजनो वाञ्छा प्रियजनो वाञ्छा संस्कृतं, मुनिजनो वाञ्छा कविजनो वाञ्छा प्रियजनो वाञ्छा संस्कृतं, वदने वदने कार्यक्षेत्रे, वदने वदने कार्यक्षेत्रे वार्तालापे संस्कृतं, कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं, कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं, कंठे कंठे संस्कृतम्। अत्र समापयामि। गीतं कथमस्ति? गीतं कथमस्ति? सम्यक् अस्ति। सम्यक् अस्ति, सुन्दरमस्ति, मधुरमस्ति। किं मधुरं तु? मधुरम्। अस्तु, अमल महोदय किमपि वदति वा महोदय? न महोदय। अस्तु भवती नास्ति। अस्तु अस्तु, তাহলে এই গানটা আমি অমল স্যারকে দিয়ে দিব, অথবা হ্যাঁ অমল স্যারকে দিয়ে দিবনি, তোমরা নিয়ে নেবে আর সবাই সেভাবে প্র্যাকটিস করবে। শেষের দিন আমাদের অনুষ্ঠান হচ্ছে তো অল্প 1 ঘন্টার, তো সেই অনুষ্ঠানটা কিন্তু আমরা সেভাবে কিছু বলবো না, হয়তো অমল স্যার কিছু বলবেন, কোনো বিশেষ অতিথি যদি আসে তাহলে তিনি 5-10 মিনিট 15 মিনিট বলবেন, কিন্তু বাকি জিনিসগুলো কিন্তু তোমাদের করতে হবে। সুতরাং সেই মানটাকে বজায় রাখতে হবে, ঠিক আছে? তোমাদের মান যদি সেরকম থাকে তাহলে স্যারেদের মান থাকবে ভালো, মানে স্যাররা কলেজের মান, যাই হোক তোমাদের উপর সব ডিপেন্ড করছে। এই কারণে তোমরা সেইভাবে কিন্তু জিনিসগুলোকে অভ্যাস করবে। अस्तु, तर्हि इति उक्त्वा अत्र समापयामि। इदानीं शान्तिमन्त्रं गायामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। कः गायति? मुनिमा भगिनी गायतु। मुनिमा। স্যার আমার কাছে তো মানে ওইটা নাই। अहं गायामि। शान्तिमन्त्रः। लिपि लिपि कर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। नमो नमः। अस्तु, इति अत्र वयं समापयामः। कालके श्वः 8 वादने। अस्तु, मिलामः।